Everyone, good morning, good evening. Nandito na naman tayo sa ating garden. Tayo ay pipitas ng butternut squash, guys. Ito, yan. Bigay natin sa atin mother-in-law. Laki, no? Tapos meron ditong maliit, pero magulang na sila, guys. So mabuti pang tasin. Ito isa, dalawa, tatlo na, guys. Apat na guys. Pitasin na natin kasi sobrang kainitan. Oh, ayun na. Nagtingala na si Madroy. Ayun. Kasi, yan. Yan. Ano na to? 5 na. Yung piraso na, guys. Yung laman ng ating basket. Unang harvest.